ओडिशा आंचलिक टीवी सत्यर विजय। गुरुवार दिन 11 घंटिका समय सीबीएसई बोर्डर 10ମ और द्वादश श्रेणी परीक्षाफल प्रकाशित हो जाइछि। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନମ୍ବର ରଖି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ଏଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ନୁନ୍ନା, କଲେଜର ଡିଏନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡେଭିଡ୍ ଜୋନ୍, କଲେଜର ଉପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଏନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟାନ୍ତୀ ନନ୍ଦ 97% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆୟୁଷୀ ସାମନ୍ତରାୟ 97%, ସୃଷ୍ଟି ଦଳାଇ 96%, ସ୍ୱସ୍ତିକ ମହାପାତ୍ର 46%, ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା 95% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଶରଣ୍ୟା ମହାନ୍ତି 42% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କଲେଜର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଜେନା 42%, ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 90%, ଆୟୁଷ ଡେଉରା 90%, କିରଣ ଅଲିସା 90% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଞ୍ଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଞ୍ଚଳିକ ଟିଭି। पात्र मो भाइस प्रिंसिपल 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड रो नारायण स्कूल भुवनेश्वर पटिया ब्रांच। बेसिकली आमर ए नारायण चारिटा ब्रांच अच्छी भुवनेश्वर एंड ओडिशा रे ऑल ओवर कटक रे भी ब्रांच अच्छी। आमर एठी ओवरऑली डेवलपमेंट करा हुए पिला को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जोटा आमर चयन करा हुए से आमर सीबीएसई करिकुलम सहित केमिति जेई एंट्रांस एग्जामिनेशन आ मेडिकल नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन तापाई का आम पिला प्रस्तुत करा जाए। समस्त परिवार मध्य मनरे गोटे क्वेश्चन थाए आमर आसे जे पिला को केमिति दी प्रकार आम प्रिपरेशन करवा। बोर्ड एग्जाम रे भी से माने भल करवा दरकार, ता सहित सहित से माने 12th पास आउट कला परे आउ 10th पर बेसिकली आमर यही प्रिपेरेशनटा 8th रु स्टार्ट हुए। 8, 9, 10, 11, 12 यहीटा हूँ से बेसिक फाउंडेशन। 6th रु आमर ओलंपियाड प्रोग्राम स्टार्ट हुए। तो आम स्टार्टिंग रु पिला को गोटे वर्षर आहेड प्रोग्राम करी नौ फंडामेंटलटा क्लियर करा हुए, कॉन्सेप्टटा क्लियर करा हुए पिलांकर। आजिकाली जो प्रकार क्वेश्चन पेपर सीबीएसई प्रिपेरेशन करुच्ची आमर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जोटा करुच्ची कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। पिला को बहुत रीजनिंग क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, एप्लिकेशन बेस्ड यही 5टा क्राइटेरिया क्वेश्चन पेपर आसूची। तार संपूर्ण भाव में आमर एठी पिला को प्रस्तुत करा जाए जोटा कि एटा गोटे यूनिक ओडिशार कौन सी स्कूल रे एटा करा जाए नहीं। मुझे बहुत प्रकार एनालिसिस करके कहूँ। आमर स्टडी मटेरियल, आमर टीचर्स कर ट्रेनिंग, आमर सिलेक्शन ऑफ द टीम ऑफ टीचर्स यही सब गुड़ाक बहुत स्क्रूटिनाइज करके करा हुए। कहीं एटा गोटे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया आमर 800 ऊपर ब्रांचेस अच्छी। मु ए वर्षर रिजल्ट पाई बहुत खुशी। आईटा गोटे एग्जाम्पल सबू पिलांक पाई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहीं आमे नबा कौन पाई आमर भविष्य में आमर जो प्रकार इच्छाटा अच्छी एस्पिरेशन से आम केमिति भल भाव में सफल रूप से प्रथम अटेम्प्ट रे पास करवा। मो ना है श्रेयांशी नंदा आउ मो क्लास 10th रे पढ़ुଥିଲି 3rd ग्रेड रो नारायण रे पढ़ुछि। मो स्कोर करछि 488 आउट ऑफ 500, 97%, 97.6% मो बोर्ड से। मो बहुत खुशी अच्छी। मोर टीचर्स एक्चुअली बहुत हेल्प करछन्ती, से मते गाइड करछन्ती। मते मो शरण्या महांती मो 12th रे पढ़ुछि आ मोर 92% आछि। हाँ मो खुशी अच्छी।
ଥିଲା but still it's okay. ମୁଁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ନାରାୟଣରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢିଲି 11th ଆଉ 12th ଆଉ ମୁଁ 80% ରଖିଛି ଆଉ ମୁଁ ୟୁଏସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୋର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଛି ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ତ ସେଇ ମାନେ ମୁଁ ମତେ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ମାନେ ଟେନିସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟଡିଜ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଛି ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋର ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଯଦି ପାଠ ଛଡା ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ତ ବଟ୍ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ ବି